اس لیے کہ اب میں تمہیں ایک ایسی آیت کی طرف لے جا رہا ہوں جسے تم ریلیٹ کرو گے. چلو واپس سورہ نحل کی آیت کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عطا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ. ٹھیک، یہ ہے سورہ نحل. اور سورہ قدر میں کیا کہا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. دو آیتیں تم تک پہنچ گئی. فرشتے نازل ہوتے ہیں. کس پر نازل ہوتے ہیں؟ بندے پر. وہ بندہ کیسا ہے؟ جسے اللہ منتخب کر لے. بھائی اب تک کی گفتگو یہی ہے نا. بھائی سنتے جانا اور اب آواز دی. بھائی توجہ رہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جو کہے کہ اللہ ایک ہے اور پھر میدان جنگ میں رک جائے، بس اسی پہ فرشتہ آتا ہے، کسی اور پہ نہیں آتا. عجیب مرض. یاد رکھنا یہ اس چین کو، آیتوں کے اس چین کو یاد رکھنا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. بھائی رکے رہنا، خدا کی قسم رکے رہنا. اس لیے کہ اب گفتگو ایسے مرحلے پہ آ گئی ہے جہاں میں کچھ جملے تمہیں ہدیہ کروں گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب بس اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ثم استقاموا، اور میدان میں جم جاتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے انہی پہ اترتے ہیں، کسی اور پہ نہیں اترتے. تو اب بس اتنا تلاش کرنا ہے، کل اتنا تلاش کرنا ہے کہ وہ ہے کون جو میدان میں رک گیا. بھائی میں کیا کہوں آپ سے، اب یہی تو تلاش کرنا ہے نا کہ وہ ہے کون جو میدان میں رک گیا. تو ہمیشہ چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. بھاگنے والوں کو پہچان لو، رکنے والا خود نظر آ جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ اچھا بھائی چلو ذرا آرام سے میرے ساتھ چلنا. اب میں تمہیں تاریخ اسلام کی طرف لے چل رہا ہوں. جنگ صفین 60 دنوں کی جنگ ہے، اور جنگ صفین ایک پورا کلچر ہے، ایک پوری تہذیب ہے. کبھی اگر موقع ہوا تو میں جنگ صفین بھی تمہیں سناؤں گا. واقعات ہیں، سننے والے واقعات. بھائی 60 دن جب جنگ ہوگی اور ہزاروں افراد ادھر ہوں گے، ہزاروں افراد ادھر ہوں گے، تو پوری ایک تہذیب بن جائے گی نا 60 دنوں کی، 2 مہینوں کی. اس میں ایک دن علی نے یہ طے کیا. اب تم جانتے ہو کہ علی کدھر ہے اور مخالف کون ہے. تمہارے تو علم میں ہے نا یہ بات. اچھا عجیب کمال کی بات یہ ہے کہ علی ہر جنگ میں ذوالفقار لے کے نہیں گئے. بڑی جنگیں لڑی علی نے. ذوالفقار بڑی خاص تلوار ہے، اور تمہیں یاد ہے کہ جنگ احد میں فرشتہ چیختا ہوا آیا تھا، لا فتح الا علی. آیا تھا نا چیختا ہوا. میں نے کبھی کہا تھا ایک جملہ، اور یہ جملہ کہہ کے پھر میں صفین کی طرف واپس آؤں گا، لیکن استدلال کو بڑھا رہا ہوں. بھائی دیکھنا، عجیب بات یہ ہے کہ خیبر میں علی ذوالفقار لائے تھے. ذوالفقار لائے تھے، اور خیبر میں علی نے ذوالفقار سے مرہب، انتر اور حارث تینوں بھائیوں کو قتل کیا تھا. اور یہ تینوں بھائی یہودی تھے. حارث بڑا ہے، مرہب اس کے بعد ہے، انتر اس کے بعد ہے. ٹھیک، ان تینوں کو علی نے ذوالفقار سے قتل کیا. توجہ رہے، میں نے بات کہی ہے لیکن اب استدلال بڑھا رہا ہوں. بھائی واقعات تو وہی ہے، لیکن استدلال میں سے جو بات نکلتی ہے وہ تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. اچھا بھائی، علی نے ذوالفقار سے ان تینوں کو مار دیا. اچھا یہ تھے کون؟ یہودی. یہودی کون ہے؟ فقط باؤ بغضب من اللہ. یہودی ہیں اللہ کے دشمن. یہودی ہیں اللہ کے دشمن. اللہ کے دشمن کو مارا کس نے؟ علی نے ذوالفقار سے. یہودیوں کا علی سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا. بھائی جھگڑا تھا تو اللہ کے اوپر تھا. بھائی دشمن تو اللہ کے ہیں. فقط باؤ بغضب من اللہ، یہ اللہ کے دشمن ہے. یہ یہودی اللہ کے دشمن ہے. جب دشمن ہے تو مارا. اللہ کے دشمن کو مارا کس نے؟ علی نے. اور مارا کس سے؟ ذوالفقار سے. تو پروردگار تو عادل ہے، کہا مت گھبراؤ، میرے دشمن کو اس نے مارا، اب اس کے دشمن کو میں ماروں گا، کوئی اور نہیں مارے گا.
समझ रहे हो बात को? बातें पहुंच रही है ना? अच्छा भाई, तो अब जरा सा रुके रहो। अब अली है सिफ़ीन के मैदान में और जंग है कि लंबी होती चली जा रही है, लंबी हो रही है। एक दिन अली की फौज के कमांडरों ने, जाओ इब्तुल फरीद में इस वाक़े को देखो, ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, लेकिन बिल्कुल एक बात कह के बिल्कुल उस मौजू की तरफ वापस जाऊंगा जो अभी तिश्ना है, जिसे अभी छेड़ना है, रुके रहना। कमांडरों ने कहा कि या अली जंग बड़ी तवील हो गई। कहा फिर? कहा हमारा इरादा ये है कि अगर आप इजाजत है तो कल हम घमसान का जंग का रन करें, घमसान की जंग लड़ें। कहा इजाजत है, इजाजत है। भाई तवज्जो रहे, अली ने कहा इजाजत है, कल तुम घमसान की जंग करो। कहा या अली, बस एक बात है, वो ये कि जब घमसान की जंग होगी तो जाहिर है कि मैं यहाँ हूं तो वहां चला जाऊंगा और वो वहां है तो वहां चला जाएगा। भाई जंग में तो टकराते हैं ना, तो जगह जहां पे हम होंगे वो मुअय्यन नहीं रहेगी, बदल जाएगी। तो या अली मैदान जंग में एक जगह मुअय्यन कर दें, एक जगह मुअय्यन कर दें कि जब कोई मशवरे की जरूरत हो तो हम सब वहां जमा हो जाएं, मशवरा करें, फिर डिस्पर्स हो जाए। अली ने मुस्कुरा के कहा कि जाओ अपने लिए जगह मुअय्यन कर लो और जंग की इब्तिदा में जहां तुम अली को छोड़ के जाओगे, आखिर जंग में भी अली वही मिलेगा। अब मैं तो दानिस्ता तौर पे आया था ना अपने उस इमाम के तस्करे तक जिस पर मुझे नाज है, मैं तो दानिस्ता आया था ना। अब सुनते चलो और ये बातें कभी तुम्हें काम आ जाएंगी। उसी जंग सिफ़ीन में लैलतुल हरीर, हरीर कहते हैं बिल्ली को, पूरी रात जंग हुई है और इस तरीके से लोगों के जबानों से आवाज़ें निकल रही थी जैसे बिल्लियां लड़ रही हैं, इसलिए उसका नाम है लैलतुल हरीर। लैलतुल हरीर की पूरी रात जंग होती थी। तुम्हें मालूम है वाक़या तुम्हें मालूम है, और मैं तो सिर्फ नतीजा दूंगा और अपील करूंगा कि इस नतीजे को अपने ज़हन में हमेशा के लिए रखना, हमेशा के लिए। जब रात खत्म हुई और गिने गए हैं अली के कुश्ते और गिने गए हैं मालिक अश्तर के कुश्ते, सबको मालूम है वाक़या सबको मालूम है। मैं वाक़े को उसी वक्त दोहराता हूं जब कोई इस्तेदलाल देना हो, तवज्जो रहे। तो एक कम था, अली के मारे हुओं की तादाद से एक कम था मालिक अश्तर का अदद। एक दिल में आया कि मुझमें और मौला में बस इतना फर्क रह गया कि उन्होंने एक ज्यादा मारा, मैंने एक कम मारा। मुंह से नहीं कहा, इसलिए कि सूए अदब है, लेकिन दिल में ख्याल आ गया, जबान से नहीं कहा। अली मुड़े, कहा मालिक तुम जो कल रात को मार रहे थे सिपाहियों को, तो क्या शजरे देख के मार रहे थे? सुने जाओ, इसलिए कभी कभी ऐसे सुना करो। मैं हमेशा इस मूड में नहीं होता जिस मूड में आज बात कर रहा हूं। क्या तुमने जिन्हें मारा है उनके शजरे देखे? कहा या अमीर अल मोमिनीन, ये तो मेरे लिए मुमकिन नहीं था। कहा मेरी तलवार ने देखे, मेरी तलवार ने, मैंने नहीं, मेरी तलवार ने देखे। खुदा की कसम अजीब और गरीब बात है, सूरह नूह में नूह अलैहिस्सलाम की बद्दुआ मौजूद है। भाई तवज्जो रहे कि रब्बे ला तज़र अलल अर्ज़े मिनल काफिरीना दय्यारा, मालिक इस रूए ज़मीन से एक एक काफिर को चुनकर हलाक कर दे। किसकी दुआ है? नूह अलैहिस्सलाम की। पहला रसूल है, पहला, और इतना बड़ा रसूल है कि कुरान ने सलाम किया, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, नूह पर सलाम हो पूरी कायनात में। कितना बड़ा रसूल है, सुन रहे हो ना? वो दुआ मांग रहा है अपनी कौम के लिए, रब्बे ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफिरीन दय्यारा, परवरदिगार इस रूए ज़मीन से एक एक काफिर को चुन के हलाक कर दे। व इन तज़रहुम ला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़ारा, मालिक अगर तू इन्हें छोड़ेगा तो इनकी नस्ल में सवाए काफिरों के अब कोई आने वाला नहीं, इसलिए इन्हें मार दे। भाई क्या मालूम नूह को कि क़यामत तक कितने आने वाले हैं? यह है नूह का इल्म गैब, यह है नूह का इल्म गैब कि नूह ने अपनी कौम पे निगाह डाली और क़यामत तक के शजरे देख लिए और देख लिया कि कोई मोमिन नहीं आ रहा है। कहा परवरदिगार इन्हें हलाक कर दे। अब मुझे इजाजत दो, मैं गैर जिम्मेदाराना बात करने का आदी नहीं हूं कि जो काम नूह की आंखों ने दिन की रोशनी में किया वही काम अली की तलवार ने रात के अंधेरे में किया।
अली की पॉलिसी समझ में आ गई कि एक मोमिन के लिए 69 काफिर बर्दाश्त हैं। तो अली ने क्या किया भाई, तवज्जो रहे, कि अगर नस्लों में कोई मोमिन है तो उसकी वजह से काफिरों का दुनिया में आना उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। ठीक है ना, समझ गए? देखो फलसफा गैबत समझ में नहीं आता कि अगर है तो भाई गायब क्यों है, तो मसला क्या है भाई, है ना? वाकई फलसफा गैबत समझ नहीं आता। तो मैं जो जुमले तुम्हें पहुंचा रहा हूं वो खुसूसी हदियां हैं और इन जुमलों को अपने जहन में महफूज रखना। मैं फिर ये नौजवान दोस्त बुजुर्ग तो जानते हैं, ये जो नौजवान बैठे हैं इन्हें मैं मुतवज्जे कर रहा हूं। अली ने एक मोमिन के लिए 69 काफिर बर्दाश्त किए और मेहदी वो है जो एक काफिर को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हदीसें हैं, इधर भी हैं उधर भी हैं, यानी मतलब ये किसी एक फिरके में नहीं है, हर फिरके में ये हदीसें पाई जाती हैं कि जब मेहदी आएगा तो वो एक काफिर को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। भाई तवज्जो रहे, चाहे उसके सुल्ब मोमिन ही क्यों ना हो, मेहदी नहीं छोड़ेगा।